الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه وبعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وفقبا السلام عليكم ميزون بيسان و غوبو بعد بيسان كو غوبو بعد كو wafo aka badewa fo bison ade afia nla kiri paleo lo ade awala kiri palemeza dunia gula ejiazia kiyama amin wa kuma wason le kepo son le ajem ba kui mmendo ke o pe wa fasara to hedi tala po ku wa fasara ke lo ake ado o ge kai ngupo lo annabi ozi annabi bio pisanza to ma so zama pisa lo anabi zima de mission de apoje nse agu mepo a wa ga pisa lo an fele to an fele afin abone be e wa magu to anyen gba be efa o rahimahullah wa wala don aka wa ami wa arsalallahu jami' ar-rusul mubashirin wa munzirin ame wi on no ke lo anabi o pisa bi mana azina pisa anzin mubashirin amo wa wazike ngmeone wa mbo na kpane mepo awate anabiozio kepo lua ayina di alendau mubashirina wa munzirin ma loson amo wa mfinya dada mepo asupa anabio ba pisanzazi kepo tekune mepo sun pa anabio ba ni te anabio zepo amozio domi anabio zepo amomede lua ze mepo ngite anabi zepo amozi nzama ni gu enya pare ense to yondo sana tekune ngebo son ntei mubashirin bona kune ke aljana lenda aljana pigu popi bu imekuwe nama pi bu imekuwe lo awaba ezana pi iwaza kun nya tekwe kepio ami adalili efao ami wad dalilu qawlu ta'ala adalili wa emede lo wa po Qur'an jimade gu suratul nisa gu lo ami rusulan mubashirin wa munzirin zinawe kelwa anzi amo wambo nakba gbepo awate zinapiozi yazo beluai wa munzirin aibo inkba ai avian dada gbepo awa pan zinapio ba ai tenzi agba wazo beluai adio bo inkuneke telenda lo awaza kunteo poyin so elwa anapiozi yo elwa meli alla yakuna linnasi ala allahi hujja menazina asu waleg meknya ezia lua musu nyi ame kelwa wadate utia wi matia zobe aku kwa sawa ezobe to lua pilame ya anabio ya pilame taro ame wate azinya e wama ya mana ke wate azini ke yimo emeto wite azio lua me awo nya be pisina la me ya o edo lua to maso wa me ke talai e to maso sine e awo ba'da rusul zinabio gbeya azeke ke gbe sabu ese kepo ame be meke sabu azobe luayo admeya ezebe wibe ilelo don zina mo lapo ademenwe anyen wi on ke zina mo sabu pisna zezun ke gben gba iwazia ni me be meke sabu ni enzobe luayo ya luayo ntowe za zina mo le gbe bu sabu efilo imma tei ni ezana to ma so su teyo gobe tekwe ku down enwe wa awasan kunteo anabi bi mo ason ade la kalinya mamma do po yin yuguna sina ala kali ka kepo ahon ma pisina buino ayin lua asina bi ozi ya planeta ro po de ma umpo wodun bi ya ida wa melo gobe wi o ma pi don wi o te po de vin lo son we po wodun ya ida wa melo wi wodun ke vin wi zan kun vin be pio ayin efame wa awwaluhum nuhun alayhi salam annabi pio zina pio angbe senya po de zina emede annabi nuhu lo wana don akawa lo afia akawa wa akhiruhum muhammadun ang bezande emede annabi muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam efame dalili pola oloke annabi pio angbe senya mede nuhu apollo amidio emede son annabi amidio emede annabi muhammad emede lo wa qawluhu ta'ala
lua wapa o lua pa kia ke se alezin lua me inna awhayna ilayka lua me annabi wapi wa wahyi pilama wa mone malaika jibril wa malaika jibril wa zima kama awhayna lanu wa me wadwa wa malaika jibril wa zinya ila nuhin annabi nuhu wa nabiyina min ba'di annabi yosadasi annabi nuhu pigbea bela olon ke annabi nuhu mede annabi sin on po loisin e loi a o kepo annabi kepo lapo no wa annabi nuhu sin yake to ma wa sin apio zinapio wa ngbata nya annabi ke annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam dalili po era olo ke annabi mede annabi pio angbesanna unsa wasa aya pale gulo e mede loi o po aya o anya bi gbo ma loi me ma kana muhammadun aba ahadin min rijalikum loi me annabi ade agwon ade agmeme o annabi de agmeme o domin inda siyo annabi o annepa yoto ade gwen nebi ya fele kelo so annabi on anyi luato annabi nepa yo pisna agwen yo pisna awa woni to ai angme woni jegma o ento loi me annabi de agmeme o agwen kiyo walakin rasulullah amma ade luazina annabi de luazina wa khataman nabiyyin ya de annabi o angbezandi po api elwa annabi o pisna angbezantaw api elwa zina pisna an letaw wa kana allah bi kulli shay'in alima lwa pa jake zon e me po pisna no avin e me nya pisna no avin lo son e me no bointo adale annabi nuhu e agbe annabi nuhu be annabi mun dasi ya gba sa amo annabi o mide annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam anyi la polo api yekuwa ata o enwe to gmente ma mbo nyanwe enama engba mbondi son kebe ke o mpa dan nyanwe lo wasa kumbe yo anyi efame wa kullu ummatin ba'atha allah ilayha rasula wi on don zamai modole gbe wo se loi azina zimai loi azina zama piowa dasibe piowa wabe piowa kepo awate loazi min nuhin za annabi nuhu bigo ila muhammadin sallallahu alaihi wasallam eswa wa annabi muhammad go ampisna loi azina zimai but azina piowa oni ya'muruhum bi ibadati llahi wahda ayamo yum furake kepo awa zobe di loi ado kontiti wayanhahum an ibadati tagut zinapio yo gine nwa me awa zobre popmare wa popo ke luano popmare zobre ya pisna po awa zobre wa paulo anya ba pisna zinapio me aza kun mbe dalili pola ololan beta wa son mede luabi wa po wa dalilu qawluhu ta'ala luame wala qad ba'athna fi kulli ummatin rasula luame zama pisasa kankam wazina zin wala qad kankan ba'athna wazi fi kulli ummatin zama pisasa gu zama pisasa wa pisasa wa rasula zina bozi izna bi amman kesa zama pio gui ani ambudullaha wajtanibu tagut zina pio zipo ya kenwe azobre loi do kontiti ite loi bizia do kontiti wajtanibu tagut izakun mplade ki a loi pio to mason izakun mpa loi pi bawa kepa pa ba iyo zobre popale on po loi pi o asakun be Allahu akbar efame وقد افترض الله على جميع العباد الكفر بالطاغوت والايمان بالله لو اديتيا سي ادي واجب ادي فليلا كيبو على جميع العباد من اجل بيسنا مول ازو بيسنا مول كيبو اوا كيفي كيك الكفر بالطاغوت اوا كيفي كيك ما لو باو awa kifi kembe pio pa loi bapo awa sobre popale sobre abe awa kifi kekio kewa sobre popale c'est loi do kontidi wal iman billah ay siana pa di loi ay nay pa di loi dalili mo polo la olama qur'ani gulano be tawa e efa bayani kemewe efa wi no po metogut wa efa gbe po wasi ibn al-qayyim rahimahullah loi a wana don ame
الطاغوت ثم ومن الطاغوت إمدا ما تجاوز به العبد حده popo luazo azinki o so ma so atei ya zobre ya ge male ya ge ma ko le po lua dai be e mi togut ike togut de gbe na won ya to ma so gbe ya to ma so tan ya do aw popo gbe sun se ko en ma lua ba popi te ya se do ku ko de to popi go togut unwe ayen e fapi a fasara keme ame ma tajawaza bihi al abdu haddahu min ma'budin za popo nya zobre lo aponya zobre ti ni zobre abi segede la po lo aleda don un zobre abi kon togo to unwe agon sansan unwe la no mi ti agme yo popo mo anabi be alegbe ake pulo anabi zobre ay dey ke wa anabi zobre nya tata one ya me anabi di se lo agafara ke nya ta e po ake nya po afele ke to wo bi o so to be wa bon a ya de yengbe do me to be wa magbe zagma fane be ma problem afi o mali o leye go pi igmo do me to be wa son ma bi zagma gwa hina pisina ma i o mali o fere mi na fi la ke mi on so be luai malada e son kunye igmo a de me to be wa son ma no selo do mi to gben no se ti a yon e tan e so be luai la pa kon si o an pa ne to be yin ma no se o ma so be luai ke anabi je me pe wa one ama api amia okewa to an no yo ma luai fi ke adela ke no ma luai ze don adela to am ion do kepa pi mi le na fi lo ye mi ya lo ma le pi die zinyo ma lo mi i ogun asina mi ya ma fele lo ma so le luai mi ya ma no sero ion do mepo itepo ma mozio ade ku ma zama ogu ya ikun ben pa ba nzo ble e o ma bodi we o matubu en o anabi biote ya la pa anabi wa leda wa zewe mepo wa te pisina me ensu vim ba te azigu la pa lo mi wa te anabi o te nzima o mutain to ma so mepo wa te wa gbe zon po wa pa wa kiyo wa do ana wa tenzi to ma so la pa no nya ta wa efa wa tenzi lo anya po ale da me nya musu la pa o te ma ama to wa efa anya i consent po lo o apan lo anya ba to ma so apan hadisi nya ba to be nya da nya wo nya be wa efa nya to we po lo o ke se we efa nya to we po anabi o ke nya we be se la po ade ama go pele e wasin ke efa nya we to anya a consent lo anya o ya consent anabi nya po o domi nyi o ku de da to gbe ku da yo gu be bi lo si ade san o ke da bi ma o yin yo ya be wa si ke o yo be nya o to be nya ade tai gbe ke nya da ke yin imira oro ke po da be ma o ba a ya oro ke lu ami ama ya wa si ke sa se be me consider ke oro gbe na no ke aba ke a nya ke ki o me nya ma no me po to lu aji to be nya ade bi a biya la bwa zianwe ama ke ade da ke akuagu ake yin gobe igibe wazi pe to ma so igi siana ewe dedebe to ma so imekebo aza akuda begu abe wazi po don ata yake le plan nya anabi man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi don anabi ma be wali mbe ke to wasu wanyi ipode vin waligi wali oke amao to al amru bil ma'ruf bi ma furaki amao be abe nya towi ajike be gbaro avin pike vin ki aduna ku ngi o igmo ne wa ma kelo atai ku amule son don ko ke mai to ma so don ko ke vin to anyi to efa nya o e konse anabi nya o to ma so lu anya o ikun wa te azi to wa te azi pisna be kon ta gba wa ta anwe amao be le me to gwa nya bi akukaka la no le anwa lu azo be aku ikun ben so be lu ade la lu ale da o la lu me te anabi o si ikun wa te azi wa vin wa anabi o se wa ndie lu agbegu be akun kulu unwe lo agon shiriku won amao to ma so wa do ana efa nya to ma so wala kiya wa se wa ndie gbe po ai ka wo lo be pisna ade to gutu won amao adalili ilu ala alquran jima de gu do me ya ayyuhallazina amanu atii'u allah agun asina palu ami palu atelu azi azoble luai wa atii'u rasul ya telo so annabi po asinyazi zina po wasi wa atazi wa ulil amri minkum ma la son iyate
doa na zi mo wan ke gbe so on atenzi mo de doa na on adini go atenzi to ya tenzi bi go bisna wasu fin abao ale abi bi wasu fin ake bawo domin te agbe so zi abu ile apply mo hon te gbe so zi imani musu ke gbe so bi de imani de on to ma so yan pile je dede nwo imani o to ma so te agbe so ale apply de ike o me imani no gma den la to ni te yo busu sari angben anya te le apply imanya te busu sari ye ke lua mi wote wa doa na zi gbebo adoa me wonya gu za ko ale wa fura ke mfin yo nore watenzi be yin enya te be imani po we to ma so a o ke imani be yin to nya te yo fa ke bo to ni sun te yo go po aso angben be vin nya ke to le apply lo ade to son watenzi lo anyen wi agba e amen anyen te agben so zi be anyan akupa ale ade desi wo hon wale kan wa yo ono gin awo malo la kwa nte azi abu pa ale wa wi on don yo alhalul ula asenya imede gben ya fon te buzu meson zi to ma so agben so zi ado na zi imani musu ngboloke meson pio ale gi 20 ayo ale gi 20 ayo gubo to gben 20 pisna ago yo gben melo imani yaku to be knya we amma me de apia buzu meson a fele to ma so do na a fele ale gi 20 o buzu malon imani la gine 20 o be knya ni e ku agun be akemai aplade ikepo a imani gmaviu ma lo son busu sali apology 20 o agmaviu to enya kon lambe tawa ni e nya 20 sa me dagwa nya 20 me ligwa 20 pondon pisna bui ni e me okugu da 20 pi to aplade mwe be me aplade be ade asenya ke gun awon asenya ke imani ku egia ya ku lo ke wa gi 20 ke e imani ya ku lo son aplade be imani gmaviu gia 20 o piloson gbade oku po ale gi o a onde ande ke po otun imani mebe kian agbavin o amma busu sali apo di agbebe gbavin gbebo nfen be bu ke pisna ago angben to ni egiambe o be me ode gugu ni nya ole ta odidi egbin 11 ke odo gben to nfen be ta ke ngo be me angben gben na so anfin apo vin nya po anwele egun avin ke to ni egbin ri hon fen be bu ke o to ni ya ale si yon de po de agbesan de me de ke otun imani angba ko po imani gba be ama sari egu po dia nwele gu to ma so busu gu po gi 20 bi ke ayo to go be ni igmo de imani gba be azangu nlo nya opisan yo de dede ama akwa dunia gu e ya na mambo do ni gbe pa ku ngu nya ya ma yo ke sari ku po ale vin ke yo ayin lo de kia ke to wa ma pipis na wa kan we zo le lo e wite o lo asi dede wa so fin ake ba o amin subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.